बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। माह रमज़ान बड़ी फजीलत, रहमत और बरकतों का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की सही कदर व कीमत का एहसास दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने के शुरू होते ही रमज़ान का इस्तकबाल और इंतज़ार फरमाया करते थे, और न सिर्फ इंतज़ार फरमाते थे बल्कि पूरी उम्मत को ये हुक्म फरमाया कि रमज़ान के लिए शब्बान के चांद को अच्छी तरह याद रखो, और रमज़ान तक पहुँचने की दुआ मांगना शुरू फरमा दिया करते थे। जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत भी है कि जब रजब का महीना शुरू होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ इरशाद फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। तो दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना अपनी तमाम तर बरकतों और सादतों के साथ एक बार फिर हम पर साया फगन है। आम तौर पर इस मुबारक महीने के आते ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में खुशी, मुसरत, जश्न और सरूर की एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, और हर कोई अपने दिल में इस माह की अजमत और वक़्त का एहसास पैदा करके मुख्तलिफ इबादात की अदायगी के ज़रिए हत्तुल इम्कान उसकी कदरदानी की कोशिश भी करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को ख़ास फजीलत अता फरमाई है, और बारी ताला इस महीने में अपने बंदों को अपनी नवाज़िश शहाना की दौलत से नवाजते हैं। तारीख़ी शहादतें बताती हैं कि यही वो मुबारक महीना है जिसकी पहली तारीख को सोफ़े इब्राहिमी का नज़ूल हुआ, और इसके 700 बरस के बाद छठी तारीख रमज़ान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब तौरात नाजिल हुई, और फिर 500 बरस के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब ज़हूर उतरी, और 1200 बरस बाद 18वीं तारीख रमज़ान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील दी गई, और तारीख़ अंजील के पूरे 600 बरस बाद 27वीं रमज़ानुल मुबारक को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता फरमा दिया। कुरान और हदीस की वजाहतों से मालूम होता है कि इस माह में बंदे पर खुदा की ख़ास रहमत नाजिल होती है। यही वजह है कि पूरा साल गफलत में गुजार देने वाला शख्स भी मायूस होने की बजाय इन अयाम में एक फितरी सुकून महसूस करता है, और अपने अंदर एक सईद इनकलाब लाने की पूरी कोशिश करते हुए ईमानी कुव्वत के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अपनी माफ़ी की दरख्वास्त पेश करता है, और उस उम्मीद के साथ खुद को इस माह की इबादत का आदी बना लेता है कि उसकी मामूली सी कोशिश उसकी तमाम तर गलतियों पर पर्दा डालकर उसे इज़्ज़त का मकाम अता कर सकती है। तो आज का ये वजीफ़ा भी रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खुशहाल और पुरसुकून हो, और दुखों, गमों और परेशानियों से हमेशा की निजात चाहते हैं, गर्ज ये कि किसी भी किस्म की परेशानी, कोई जिस्मानी या कारोबारी परेशानी, या आपकी औलाद के रिश्ता ना होने की परेशानी, या मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो, या मुलाजमत ना मिल रही हो, किसी भी किस्म का किसी भी मुश्किल का सामना हो, गर्ज किसी भी किस्म की परेशानी हो जिसमें आप मुब्तला हो, तो रमज़ानुल मुबारक का चांद देख कर ये मुख्तसर सा अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह इस ख़ास अमल की बरकत से अल्लाह पाक अपना फजल अजीम फरमाएंगे। तो चलिए वो मुख्तसर अमल आपके साथ शेयर करते हैं, और कब और किस तरह करना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपको दरख्वास्त करेंगे, अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिस वक़्त रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आए तो 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लीजिए, और इसके बाद 313 मरतबा सूरह कौसर, ये सूरत 3 मरतबा
مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ اگر مجبوراً آپ رات کے کسی حصے میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے روزے والے دن 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ گھر کا ہر فرد الگ الگ پڑھ سکتا ہے۔ اگر الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو سب افراد مل کر بھی 313 کی تعداد پوری کر لیں۔ اب عمل کا طریقہ ذرا تفصیلی سن لیجئے کہ ایک کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی تیار کر لیں جو آپ کی جیب میں آ سکے۔ آپ اس میں پیسے رکھیں۔ اب جو عمل آپ نے پڑھا ہے اس پر دم کر دیں۔ یہ پہلی رمضان کا عمل ہے۔ اب پہلا عشرہ ختم ہوگا، جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا پھر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے بہتر ہے رات کو تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ اگر مجبوراً نہ پڑھ سکیں تو دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں، تو تیسرے عشرے میں ایسے ہی رات کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر۔ نامعلوم کسی رات میں شب قدر ہو۔ اسی طرح پھر عید والے دن عید نماز سے فارغ ہو کر پھر اس تھیلی کے اوپر سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ عمل ہو گیا، لیکن ایک عمل 27ویں رات کا ہے، وہ بھی اسی تھیلی پر پڑھنا ہے۔ وہ 27ویں رات کا عمل یہ ہے، 1100 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ عمل صرف رات کو ہی کرنا ہے، یہ عمل دن کو نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ سارا سال مختلف قسم کے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کا جو وظیفہ، جو رمضان المبارک کی عبادت ہے، اس کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ 1100 مرتبہ سارے گھر کے افراد انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں یا چند افراد مل کر پڑھ لیں اور تھیلی پر دم کریں اور دعا کر کے پھر سو جائیں۔ یہ عمل صرف 27ویں رات کو کرنا ہے۔ بہت ہی برکت والا عمل ہے، بہت ہی رحمت والا عمل ہے، بہت ہی فیضان سے بھرا ہوا عمل ہے۔ جتنا زیادہ توجہ اور دھیان سے کریں گے اتنا ہی اللہ پاک اس عمل کی بدولت رحمت فرمائیں گے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر کی جانے والی معمولی سے معمولی عبادت بھی برسوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس ماہ کو اللہ نے ایسی عبادتوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے مبارک عمل کو چاند نکلنے والی رات سے آخری رمضان یعنی عید الفطر تک اس عمل کو ضرور کیجئے گا، تو انشاءاللہ آنے والی تمام قسم کی پریشانیاں، چاہے وہ رزق کی پریشانیاں ہوں، ملازمت کی پریشانیاں ہوں، کاروبار کی پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔